Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa hukiya 'anil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lamma warada al-Madinata wa jalasa fi halqatil Imam Malik wal Imamu Malikun yumlil muwatta'a ala man hunak fa amla alaihim 18 haditha. Dan dihikayatkan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu manakala beliau datang ke kota Madinah dan duduk pada majlis Imam Malik, umpat di pengajian Imam Malik. Imam Malik waktu itu membacakan kitab Al-Muwatta atas orang yang ada di sana di Madinah itu. Membacakan Imam Malik atas mereka itu 18 hadis. 18 hadis. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i fi ukhrayatin nas, dan adalah Imam Syafi'i pada barisan akhir manusia, pada barisan akhir orang-orang yang hadir di situ, di belakang hadir Imam Syafi'i. Wa ramaqahul Imamu Malikun bi basarihi, dan memperhatikan akan Imam Syafi'i itu oleh Imam Malik dengan penglihatan sidin. Wa huwa Imam Syafi'i yaktubu bi asbu'ihi, menulis dengan telunjuknya, ala zahri kaffih, atas belakang telapak tangannya. Jadi Imam Malik membacakan hadis, Syafi'i ini belum bergelar imam lagi, masih kekanakan. Syafi'i itu menulisakan telunjuknya ke telapak tangan. Nah, tulisakan. Imam Malik membacakan hadis, ini menulis di telapak tangan, di sininya, di belakang telapak tangan. Falamma tafarraqa ahlul majlis, manakala bubar ahli majlis itu, selesai pengajian, da'ahu, memanggil Imam Malik lawan Syafi'i ini. Wasa'alahu, bertanya Imam Malik kepada Syafi'i, an baladihi, negeri apa ikam, wa nasabihi, keturunan ikam siapa. Fa akhbarahu, mengkhabarkan Syafi'i akan Imam Malik, aku ulun orang ini, keturunan ulun ini. Faqala Imam Malik, berkata Imam Malik, ra'aitu ka ta'basu biyadika ala zahri kaffik. Waktu pembacaan tadi aku memperhatikan ikam main-main dengan tangan engkau. Ikam main-main lawan tangan atas belakang telapak tangan. Ikam tadi kau lihat napa curi-curi kayak itu, nah main-main rata aku membacakan hadis ini apa? Ngir Imam Malik lawan Syafi'i ini. Faqala Syafi'i, ujar Syafi'i, la, ulun bukan main-main. Walakin ini, tetapi ulun, iza amlaita hadisa, bila pian bacakan satu hadis, katabtuhu, ulun tulis itu hadis ala dhahri kaffi, atas belakang telapak tangan. Jadi Imam Malik membacakan hadis, Imam Syafi'i menulis di telapak tangan sini, lawan jeriji, tulis. Jadi ulun bukan main-main itu menulis pian bacakan hadis, ulun tulis ini. Wa in syi'ta a'adtu 'alaika ma amlaita 'alaina, amun pian nak membuktiakan, ulun ulangi atas pian apa-apa nang pian bacakan tadi. Mun pian kada percaya, ulun bacakan hadis nang pian lajari tadi. Faqala Imam Malik, hati kemari, artinya bacakan bang nang pelajaran tadi. Fa'amla alaihi, maka membacakan Syafi'i
atas Imam Malik as-samaniyata asyara 18 hadisan hadis allati amlaha yang membacakan Imam Malik akan itu 18 hadis min hifzihi daripada hafalannya. Jadi Syafi'i itu hafal. Begitu mendengar Imam Malik membaca hadis, sidin terus di tangan kayak itu, nah sidin sudah hafal. Imam Syafi'i masih halus. Akhirnya fa'adnahu minhu wa qarrabahu, maka mendekatkan Imam Malik akan Syafi'i daripadanya, wa qarrabahu sama aja artinya. Wa qala lahu, ujar Imam Malik lawan Syafi'i, ya Muhammad, hai Muhammad. Syafi'i itu galaran aja, ngarang sidin Muhammad sebujurannya, ya Muhammad, hai Muhammad, ittaqillahi ta'ala, takwalah kepada Allah, fa innahu sayakunu laka sya'nun, bahwa selagi akan ada bagi engkau ini perkara. Artinya takwalah kamu kepada Allah, ikam ini nanti akan menjadi orang besar. Apa dzalika Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu fi majmu' kalami. Wa dzakara an-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati majmu'ihi, menyebutkan Imam Nawawi pada permulaan pada muqaddimah Majmu' Sidin anis Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi radhiyallahu anhu annahu qala kuntu u'idu kulla darsin mi'ata marrah. Ujar Abu Ishaq Asy-Syirazi, aku maulang tiap-tiap pelajaran itu 100 kali. Misalnya hari ini belajar mulai bab fa'il sampai bab naibul fa'il, 100 kali diulang, itu ulangi sampai 100 kali hanya ampi. Wa idza kana fil mas'alati baitu syi'rin, bila ada pada masalah itu bait syair, yustashhadu bihi, yang dijadikan syahid dengan itu bait syair, hafiztul qasidata kullaha, aku hafal qasidah itu seluruhnya, min ajlihi, dari karena satu bait syair tadi. Wa ruwiya rahimahullah fin naum, dan diriwayatkan bahwasanya Abu Ishaq Asy-Syirazi tadi dilihat orang sidin fin naum pada waktu tidur, ba'da wafatihi, sesudah wafatnya. Abu Ishaq ini wafat, ada orang bermimpi sidin, wa alaihi thiyabun bid, sidin berpakaian putih. Orang termimpi putih pakaian Abu Ishaq Asy-Syirazi ini. Faqila lahu, dikata lawan sidin, ma hadza, apa maksudnya itu putih? Faqala, ya Abu Ishaq, izzul ilmi, itu adalah kemuliaan ilmu. Kemuliaan ilmu. Intah. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Syekh Aba Ishaq al-Mazkur ikhtasarat tanbiha min ta'alikati syekhihi Abi Hamid wahya 18 mujallada. Abu Ishaq tadi meringkas kitab tanbih dari ta'liknya Syekh Abi Hamid, yang ta'liknya itu 18 jilid. Wa kana yusalli 'inda kitabati kulli faslin, dan adalah sidin sembahyang ketika menulis tiap-tiap pasal, rak'atain 2 rakaat. Wa yad'ullaha, dan berdoa akan Allah, ayyam fa'abihi, bahwa Allah berikan manfaat dengan kitab sidin itu, qari'ahu, akan orang yang membacanya. Wa kana radhiyallahu anhu, dan adalah itu Abu Ishaq tadi mujabad dakwah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah, artinya mustajab doa orang tersebut. Qala al-Habib Ali ibn Muhammad al-Habashi nafa'allahu bihi, kana Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi yukarriru darsa al-pamarrah, sampai 1000 kali mau sidin mau ulang pelajaran itu.
Wa Sayyidi Ahmad ibnu Zain al-Habasi, sedangkan Habib Ahmad bin Zain al-Habasi 25 marrah, 25 kali. Bila belajar hari ini sabab ini boleh ke rumah dibaca 25 kali bulik pembacaan itu. 25 kali bulik supaya nang diajarkan itu bujur-bujur marikit di dalam memori kita, di dalam ingatan kita ini. Naqal al-Firabri manaqal al-Firabri anil Imam al-Bukhari rahimahullah annahu kana yaqulu, Imam Bukhari berkata, ma wada'tu fi kitabis sahih haditsan illa gatasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain. Ujar Imam Bukhari, tidaklah aku meletakkan pada kitabku Sahih Bukhari itu satu hadis illa gatasaltu, melainkan aku mandi terlebih dahulu qabla dzalik, sebelumnya, wa shallaitu rak'atain, sembahyang 2 rakaat. Hendak sidin menulis hadis mandi dahulu, sembahyang 2 rakaat, hanyar menulis hadis. Kenapa? Membesarkan bagi ilmu, memuliakan bagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang mutalaah kayak itu juga, orang mendaras kitab walaupun ada kitab-kitab hukum, kitab nahwu umpamanya, kitab saraf, kitab-kitab balaghah. Alangkah baiknya dianjurkan bahwa kita mutalaah itu, apalagi belajar apa mengajar, mestinya hendaknya berwudu terlebih dahulu. Mesti berwudu, jangan batal. Nah kayak itu juga mutalaah, supaya dapat lakas paham apa nang dimutalaah itu, dapat mengerti apa nang dipelajari itu, hendak belajar berwudu. Amun parahatan belajar batal, tidak usah lagi berwudu, tuntungakan sampai tuntung pelajaran. Jadi hendak belajar berwudu dulu, hendak mutalaah berwudu, lakas dapat nang dipelajari itu. Wa anhu qala, daripada al-Firabri, daripada Bukhari mintu, qala berkata, sannabtu kitabi as-sahih li 16 sanatan. Aku menyusun kitab Bukhari itu jasidin 16 tahun. Kitab Bukhari itu 16 tahun. Kharrajtuhu min 600 alfi hadis. Aku keluarkan itu Sahih Bukhari tadi dari 600.000 hadis. Wa ja'altuhu, aku jadikan itu kitabku hujjatan, sebagai hujjah baini, antara aku wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah ta'ala. Qala Syekh Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah, qasaitu fil Jami'il Azhar minal ju' ma la tahtamiluhu quwal bashariyah laula ma'unatullah azza wa jalla wa taufiquhu. Ujar Ibnu Hajar al-Haytami, aku menyandang, aku menderita waktu sekolah di Jami' Al-Azhar itu, daripada lapar, sesuatu yang kada bisa ditanggung oleh kekuatan manusia andai kata tidak ada pertolongan Allah dan taufiknya. Bihaisu anni jalastu fihi 4 sinin ma dhuqtul lahma. Sekira-kira aku berdiam di situ 4 tahun kada pernah merasai daging. Dan di kota Mesir 4 tahun sekolah situ kada sehimpil daging kada ada merasai. Illa fi lailatin, kecuali pada satu malam, du'aina, yang kami disarui orang li aklin, untuk satu makanan. Fa idza huwa lahmun lam yuqat alaih, sekalinya dagingnya belum masak juga. 4 tahun sudah tidak makan daging, pas ke orang saruban dagingnya belum masak juga lagi. Pantazarnahu ila ani baharal lailu, menghadangi kami sampai tengah malam. Summa ji'abi, kemudian didatangkan dengan daging itu, fa idza huwa yabisun, sekalinya dagingnya kering, kehangitan pulang mungkin.
kama huwa sebagaimana tadinya. Falam astati' minhu luqmatan, maka aku tidak bisa menyuap daripada daging itu. Wa ruwiya anna Syekh Al-Mahalli syarh al-Minhaj, diriwayatkan bahwasanya Syekh Al-Mahalli syarah al-Minhaj, beliau mensyarahkan kitab Minhaj itu bi asyri sinin 10 tahun. Wa syarahahu Syekh Ibnu Hajar fi tis'ati ashhur, sedangkan Ibnu Hajar mensyarahkan 9 bulan. Faqila lahu bidzalik, dikatakan bagi Ibnu Hajar pada yang demikian, jadi orang Syekh Al-Mahalli beliau mensyarahkan kitab Minhaj itu 10 tahun hanya tuntung pian lakasnya pang 9 bulan. Faqala ujar Ibnu Hajar, inna Syekh Al-Mahalli iltazamad dalila wa ta'lil, beliau melazimi akan dalil dan ta'lilnya. Wa nahnu lam naltazim zalik, sedangkan kami tidak melazimi akan yang demikian itu. Qala al-Habib al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, kana syekhuna as-Sayyid Ahmad Dahlan yamurru ala kulli darsin 16 marrah. Sayyid Ahmad Dahlan melalui atas tiap-tiap pelajaran itu 16 kali. 16 kali membulikinya. Wa yu'allikuhu fi dhihnihi 4 marrat, dan sidin gantungkan di dalam hati sidin selama sebanyak 4 kali. Jadi baca berdaras 16 kali, yang dalam hati aja pulang baca 4 kali. Wa kana Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman Balhaj Bafadal sahibul Mukhtasar yamurru ala kulli darsin 20 marrah, sidin lewat atas tiap-tiap pelajaran itu 20 kali. Kada denang 2 kalinya, kada denang 3 kalinya, paling sedikit tadi 16 kali. Wa yu'allikuhu fi dhihni 5 marrat, dan sidin gantungkan di dalam hati sidin 5 kali. Wa balagana anna Syekh Ahmad ibn Musa ibn Ujail al-Yamani qara'a risalat al-Imam Asy-Syafi'i 500 marrah. Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail beliau membaca kitab risalah, satabah ini ada kandalnya kitabnya, sebanyak 500 kali. Wa balagana anna Syekh Fadl bin Abdullah Bafadal sahib asy-Syihir qara'a Sahih al-Bukhari 1000 marrah. Syekh Bafadal ini membaca Bukhari 1000 kali sudah tamatnya. Wa anna ba'da ulama'il Hindi, dan bahwa sebagian ulama Hindi fi hifzihil Qur'ana, pada menghafalnya dia akan Quran, yamurru ala kulli muqra'in 1000 marrah. Samukra itu 1000 kali lu mau ulang hanyar kana berikutnya. Nah, di mah kada berikit hafalannya. Kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habashi nafa'allahu bihi yarwi an Syekh Zakaria al-Ansari annahu 'asha nahwa 100 sana. Zakaria al-Ansari sidin hidup kurang lebih 100 tahun umur sidin. Wa annahu kana fi sinnil kibar yudarrisu mahfuzatihi jami'aha, dan sidin pada waktu tua mengajarkan sekalian nang sidin hafal min jami'il funun, dari sekalian pak, hatta matnal ajurrumiyah, sampai matan jurumiyah sidin rajarakan, min syiddati mahabbatihi wa inayatihi lil ilm, dari sangat cintanya dan memerlukannya sidin lil ilmi, bagi ilmu. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna kitabahu, bahwa kitab sidin Syarhat Tahrir ngarannya, quri'a alaihi 70 marrah, dibacakan atas sidin itu 70 kali. Wa kana yukhassisu hadal kitab, dan sidin Zakaria Ansari menghususkan ini kitab Syarah Tahrir min baini musannafatihil katsirah, dari sekalian karangan-karangan sidin nang banyak, sidin istimewakan Syarah Tahrir itu.
hatta annahu mata, sehingga beliau mati, wa huwa kitab Syarah Tahrir itu ala sadrihi, di atas dada sidin. Intaha minan nahril maurud. Wa kana sayyiduna syekhul a'immah al-mujtahidin Muhammad ibn Alawi ibni Ahmad ibn al-Ustad al-A'zam nafa'allahu bihim bi ayyami talabihi al-ilma yutali'u qira'atahu bil lail fayastaghriqu ba'dahu aw jullahu wa rubbama istaghraqa al-laila kullah. Muhammad bin Alawi bin Ahmad ibn al-Ustad al-A'zam, pada waktu sidin menuntut ilmu, sidin mutalaah pelajaran itu di malam hari, menghabiskan sebagian malam atau sebagian besar malam atau semalaman suntuk. Siang belajar pulang kayaknya, malam membacai semalamanan pulang, siang belajar pulang apabila guringnya. Ini orang yang mendapatkan karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia normal kada kawa macam itu. Malam semalamanan kada guring sudah membaca kitab, siang seharianan pulang belajar, mengajar macam-macam. Wa hukiya annahu ihtaraka alaihi bisirak 13 imamatan 'inda mutala'atihi li shiddati istighraqihi fiha. Dihikayatkan bahwasanya Muhammad bin Alawi tadi terbakar atas sidin dengan sebab lampu 13 buting surban ketika sidin mutalaah itu. Artinya di rumah nih terbakar, itu kada sadar asiknya mutalaah nih tuh. Karena bersangatan tenggelamnya sidin pada itu mutalaah tadi. Wa idza ahassa bin naum, bila sidin merasa dengan guring, bila asa mengantuk, yakhruju ila sahilil bahar, sidin keluar rumah ke pesisir laut, yuqarriru mahfuzatihi, maulang-ulang nang dihafal sidin. Wa kana radhiyallahu anhu yahfadzul Quran. Habib Muhammad bin Alawi tadi hafal Al-Quran, wa tanbiha, kitab tanbih, wa aksaral muhazzab, dan sekalian muhazzab. Zakara zalika Al-Habib Idrus bin Umar bil Iqdi, dalam Iqdi. Orang-orang yang hafal kitab tanbih, hafal kitab muhazzab, itu manusia yang luar biasa. Jakanya sekolah itu berapa buting profesor titelnya, macam Imam Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami. Andai kata mereka itu kuliah nang macam orang wahine, kuliah sing panjangan titelnya. Tapi karena zaman bahari itu kada ada lagi yang profesor, kada ada lagi doktor, paling-paling syekh, tuan guru minta aja. Wa hukiya an Syekh Al-Qutbi Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus radhiyallahu anhu annahu kana ya'khudul kitab alladhi huwa qaribu hajmil minhaj fayutali'u fihi min awwalil lail hatta ya'tiya ala akhirih min lailatihi tilka. Abdullah Al-Idrus sidin mengambil kitab nangganalnya parak lawan minhaj, yang mendekati bijiannya kitab minhaj. Sidin mutalaah pada itu kitab dari awal malam hatta ya'tiya ala akhirih, sampai akhir malam, min lailatihi tilka, pada malam itu. Wa hukiyatan, dikisahkan lagi, annahu qala qad akhudhu syai'an minal kutub misla nashril mahasin wa kitabi atrafil ajaib waqta zuhur wa utali'uhu wa utqinu ma fihi wa ma ya'ti waqtul asri illa waqad ataitu ala akhirih. Gisidin, aku ambil sesuatu dari kitab-kitabku seperti Nasril Mahasin, kitab Atrafil Ajaib, aku ambil sesudah zuhur, aku mutalaah kitab itu, aku mantapkan sesuatu yang ada dalamnya, dan tidak datang waktu asar melainkan sudah tuntung membaca itu. Wa kuntu awaddu an ubniya muhjati, aku ingin bahwa menghabiskan tubuhku,
bil ijtihad, pada bersungguh-sungguh. Wa ahwa dzalik, dan aku kepingin yang demikian. Wa uhibbu, dan aku cinta yang demikian. Hubban daruriyah, akan cinta yang mudah, kada terpaksa ada. Jadi sidin hendak bahwa menghabiskan awak sidin itu dengan kesungguhan dalam ilmu. Kan ditanyakannya di akhirat, umur engkau kemana menghabiskan? Awak kikam nang tuha itu kemana menghabiskan? Kan ditanya setiap manusia di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang nang selama hidupnya menghabiskan waktunya untuk ilmu, orang-orang nang sampai susah payah gara-gara karena ilmu, dia akan menjawab bahwa aku habiskan tubuhku, aku habiskan umurku pada menuntut ilmu agama. Wa kana sayyiduna Syekh Al-Kabir Abdurrahman ibnu Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhum yaqul, ma uhibbul hayata illa limutala'atil kutub. Aku kada kepingin hidup ini kecuali untuk mutalaah. Nang maulah aku nih kepingin hendak hidup aja karena mutalaah itu aja rami, karena mutalaah itu menghibur. Wala azdada minal khair, dan untuk menambah kebaikan. Wali usrafa, dan dimuliakan aku alal ulumin nafi'ah, atas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa kana min makru'atihi ala walidihi, dan adalah dari yang dibaca sidin atas orang tua sidin Asy-Syaikh Ali Al-Ihya. Qara'ahu alaih, sidin baca akan atas orang tua sidin itu Ihya arba'ina marratan, 40 kali tamat. Wa quri'a alaih, dan dibaca akan atas sidin arba'ina marrah aidan, 40 kali pula. Sidin membaca akan lawan guru sidin 40 kali, murid sidin membaca akan lawan sidin 40 kali juga tamat kitab Ihya Ulumuddin itu. Wa kana sayyiduna al-imam al-jalil Ahmad ibnu Zain al-Habasyi radhiyallahu anhu yaqul, min hinis sighari wa ayyamis siba wa nahnu natalahhabu ala talabil ilm wal khair wa la najidu al mu'ina fi baladina wa la may yashfil ghalil wa kana ma'ana tatallu'un wa tawallu'un wa ta'alluhun li talabi ziyadah min al khair wa af'alil bir siyama talabul ilm. Dari waktu kanak-kanak ujar sidin, kami itu bersusah payah atas menuntut ilmu dan kebaikan, dan kami kadang mendapati orang yang menolong, yang membantu di negeri kami itu. Kami bahari itu mengaji, kada ada orang yang menolongi, kada ada orang yang membantu. Wala may yashfil ghalil, dan kada ada orang yang bisa menghilangkan dahaga. Dan adalah beserta kami keinginan, kerinduan, kepingin pada menuntut pertambahan dari kebaikan dan perbuatan baik, terutama menuntut ilmu. Wa kana yarhalu fi talabihi idal buldanil qaribah minhu, dan adalah sidin Ahmad bin Zain tadi pergi pada menuntut ilmu kepada negeri-negeri yang dekat dari sidin, misli Shibam wa Taris wa Siwun wa yamshi ilaiha, dan sidin berjalan ke sana min ghairi markub, dari ketiadaan kendaraan. Zakarahu sayyiduna Idrus bin Umar fi aqdil yawaqit. Wa fihi aidan anna al-habib al-arif billah Hasan bin Salih al-Bahar kana yartahilu ila Tarim li talabil ilm huwa wal muallim Abdullah bin Sumair wa yuqimani hunaka al-muddatat tawilah wa lam yakun lahuma ta'amun illa yasirun minat tamar ghadaan wa asya'a mujahadatan li anfusihima wa iqtidaan minhuma bihi salawatullah alaihi wa salamuhu idh kana alaihi assalam yamdi alaihi syahru wa syahrani wa laysa lahu ta'amun illa tamra wal ma. Ahmad bin Zain Hasan bin Salih al-Bahar berangkat ke Tarim menuntut ilmu, dan guru sidin Abdullah bin Sumair berdiam di Tarim masa yang lama, dan tidak ada bagi sidin yang berdua itu makanan kecuali sedikit daripada kurma. Pagi
pagi dan petang, karena melawan bagi nafsu keduanya dan mengikut daripada keduanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah atas Nabi itu berlalu atas Nabi 1 bulan, 2 bulan, dan tidak ada bagi beliau makanan melainkan tamar wal ma dan air. Wa kana al-Habib Hasan al-Mazkur yaqra'ul arba'ina marratan min surati Yasin inda dharihi Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam ala niyyati anna Allah yusahhilu alaihi ma'rifatal ibarah. Sidin membaca 40 kali Yasin di kubur Faqih Muqaddam. Niatnya supaya Allah mudahkan bagi Sidin mengenali ibarat, memaham ibarat, supaya mudah memaham segala sesuatu. Berkat membaca 40 kali surat Yasin di kubur Faqih Al-Muqaddam. Nah, hingga situ wa bin Nahril Maulud anil Idrus bin Umar Al-Habashi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في العابدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الوقت الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا مرحمين. هذه يوم الرجب يا الله ببركة من أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة مسجد الحرام بمكان رسول الله دائما برحمتك لنا برحمتك لساننا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الله يا الله يا الرحمن نعيم ببركة مسجد الحرام بمكان رسول الله أنت يا الرحمن اغفر لنا برحمتك لساننا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا بدر صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا جبريل السلام إزاين وكان أكيد جون مالك أكيد برحمتك يا مرحمين. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار الأحيار لدى نعم الله في ضلاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأحيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وسر الأحيار لدى نعم الله في ضلاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب سيدنا ومولانا محمد المختار وليعبد الأحياء دادني من إبراهيم. ربنا إنك عليم وتب علينا الرحيم. ربنا سلم عن تب عن الرحيم. ربنا كنا من العاسرين. اللهم دينا بهداك وتجعلنا ممن حلا طعامك وعصاك. اللهم جل الله. اللهم تكفيها الذنوب وتسبي العيوب وتسبي القلوب والإيمان توب. اللهم سلامة يا الله وبركة في العلم وسعة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمينا عنا بشات الموت. اللهم حمينا عنا بشات الموت. اللهم حمينا بشات الموت بالحساب. ربنا نزل بعد من الذكر رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك سميع وتب علينا الرحيم. ربنا سلم وتب علينا الرحيم. ربنا كنا من الحاسدين. اللهم فايتي من سيدنا محمد بن بنجسير بالبركة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فايتي من سيدنا محمد. اللهم فايتي من سيدنا محمد واستر أمتي سيدنا محمد وارحم أمتي سيدنا محمد وزبور نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مجيب يا قهر برحمتك يا مرحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيها الرجل شفاعة تدل